दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मसवीज़ करें। बिलाखिर वो फैसला आ गया जिसका हमें इंतज़ार था, सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन के हवाले से। तो ये फैसला पाकिस्तान के ऊपर क्या असर छोड़ेगा और ये फैसला इमरान खान नियाज़ी के लिए क्या कामयाबी की नुईद लेकर आया है, और क्या इस फैसले के अंदर कोई नई बात है और नया रास्ता इस फैसले ने क्या खोला है। इन तमाम चीज़ों का अहाता करने की कोशिश करूंगा मैं आज के इस वीलाग में। तो ये फैसला मेरे लिए कोई नई बात नहीं, और ना ही जो दूसरे सियासी तजिया नगार हैं या जो अनबाइज होकर हालातों वाक़यात के ऊपर नज़र रखते हैं, उनके लिए भी नई बात नहीं। जब ये चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो एक्शन लिया था, तो उसके अंदर हुस्न इत्तेफाक ये देखें, कबल इसके कि मैं वीलाग में आगे बढ़ूं, कि जब सुओ मोटो एक्शन लिया उस वक्त जेल भरो तहरीक का ऐलान किया इमरान खान नियाज़ी ने, और जब ये फैसला आया तो इमरान खान नियाज़ी ने जेल भरो तहरीक का ख़ात्मा कर दिया। हालांकि ये नाकाम तरीन जेल भरो तहरीक थी, ना जिसकी कोई डायरेक्शन थी ना कोई मकसद था। 200 उन्होंने डिवीजनल हेड क्वार्टर्स के अंदर से गिरफ्तारियाँ देनी थी। तो तमाम तर नाकामियों के बाद इस फैसले के साथ वो तहरीक ख़त्म हुई, और तकरीबन जो है ना ये 7 जगह पर, इंक्लूडिंग फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद में जब ये हो रहा था उनका जेल भरो तहरीक, तो उसी दिन ये फैसला आया 28 फरवरी को। तो 7 जगह पर बंदे इनके 1400 गिरफ्तार होने चाहिए थे, तो बंदे तकरीबन 100 भी तादाद मेरा ख्याल है शायद नहीं होगी, 100 सवा 100 मैक्सिमम आप लगा लें। और सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां लाहौर से हुई, क्योंकि पहला दिन था और सारे धोखे में मारे गए। आजम स्वाति भी इसका एतराफ़ करता है, मैं तो धोखे में मारा गया। शाहमूद कुरैशी भी इसी चीज़ पर वाह करता है कि मैं धोखे में मारा गया। तो ये नाकाम तरीन दुनिया की तारीख में और सियासी तारीख में तहरीक थी, जो कि इमरान खान नियाज़ी ने शुरू की, और उसको कवर अप मिला अदालती फैसले के ज़रिए। तहरीक को वापस लेने के लिए फेस सेविंग दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 126 दिन के धरने के ऊपर APS ने इमरान खान नियाज़ी को फेस सेविंग दी थी। तो खैर ये फैसला अपनी हैयत के लिहाज से ये फैसला मुतनाज़ तरीन फैसला है, और तुक्कों के मुताबिक इसलिए हमारा था क्योंकि जब 9 रुकनी बेंच बना तो उस वक़्त मेरा ख्याल था, मैंने वीलाग में भी जिक्र किया और बाकी एनालिस्ट का भी यही ख्याल था कि फ़ैसला 4-5 से आएगा, और मेरा ये ख्याल था कि 4-5 से आएगा या 6-3 से फैसला आएगा। जब पहली हेयरिंग हुई तो उस वक़्त ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये फैसला आएगा, 4-5 से ये फैसला आएगा। तो उसके अंदर पहली हेयरिंग के अंदर थे जनाब जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के डिसेंडिंग नोट थे कि ये सुगो मोटो एक्शन जो है ना, ये मेंटेनेबल भी नहीं, बल्कि जस्टिस अतर मनिल्ला के जो उन्होंने सवालात उठाए थे, तो वो इस फैसले के अंदर भी वो अनआंसर्ड है, उनका जवाब नहीं है। वो आइन इस वक्त भी उनका जवाब मांग रहा है, मुतकाजी है। आइन इनके दरवाजे पर दस्तक जो करता है, तो ये भी आइन की दस्तक सुने कि अतर मनिल्ला साहब के जो सवालात उठाए गए थे उनका जवाब भी आपने देना है असम्बलियों की डिज़ॉल्व के ऊपर, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर, कि क्या वो आइनी तौर पर डिज़ॉल्व हुई हैं कि नहीं। तो ये आइन आपसे पूछ रहा है जनाब उमर अतयाब बंदयाल साहब। तो खैर उनके डिसेंडिंग नोट के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई, और फिर ये जनाब जस्टिस मज़ाहर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर जब एतराज़ात उठाए गए, उन्होंने वॉलंटियरली इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली, कोई उन्होंने अपने रिमार्क्स नहीं दिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब वो निकल गए तो फैसला आना था 4-3 से, तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने ये फैसला कर लिया हुआ था कि मैंने इसके ऊपर फैसला क्या देना है, क्योंकि इनकी सुगो मोटो एक्शन लेने से पहले उन्होंने ये फैसला कर दिया था कि इसके सुगो मोटो के ऊपर ये फैसला क्या होगा। तो उन्होंने जनाब याहिया अफरीदी साहब को, अतर मनिल्ला साहब को बेंच से फारग कर दिया। बेंच से फारग कर उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग को जारी रखा, और ये फैसला आपके सामने है। और उनका जो डिसेंडिंग नोट्स थे वो इस फैसले के अंदर शामिल है, जो इस चीज़ की निशानदेही करती है। और अगर हम इसकी फर्दर तशरीह के अंदर जाएँ, आइनी और कानूनी तशरीह के अंदर जाएँ, तो उसकी तशरीह यही बनती है, चूँकि 4 जजेज़ ने
अपने डिसेंडिंग नोट्स के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये सुओ मोटो का एक्शन जो है ना ये मेंटेनेबल नहीं है। जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को अख्तियार नहीं है कि ये सुओ मोटो एक्शन इसके ऊपर लें, तो ये उनका सुओ मोटो एक्शन जो है ना ये पिट चुका है, तो ये फारग हो चुका है, तो उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। मगर ये जंग है इस वक्त कताब की और हथौड़े की, क्योंकि कभी माजी में जो पाकिस्तान के अंदर जो 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 सियासत के जो पावर पॉइंट्स हैं, तो हालांकि वो पावर पॉइंट नहीं, आइन जो है ना हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, मगर पार्लियामेंट जो है ना ये यतीम का बच्चा है। यतीम का बच्चा इसलिए है कि उसके पास ना हथौड़ा है ना बंदूक है, उसके पास सिर्फ किताब है। उसके वो किताब के ज़रिए वो हथौड़े और बंदूक को कायल नहीं कर सकता कि आप अपनी अपनी हदूद में रहें। इस वक्त बंदूक जो है ना वो तो अपनी हदूद में बैठी है, वो तो अपने जो है ना उन्होंने अपनी रखी हुई है, बंदूक के केस में उन्होंने रखी है, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो इस वक्त जो हथौड़ा है, हथौड़ा जो है ना वो उसने जो है ना वो आइन का सर जो है ना वो स्मैश करके रख दिया है इस फैसले के ज़रिए। तो अब पार्लियामेंट का काम है कि इस हथौड़े को और बंदूक को इनकी अपनी हदूद के अंदर रखें। मैंने पिछले वीलाग के अंदर भी इसका मैंने जिक्र किया था। तो हुकूमत इसकी ये तशरीह कर रही है, जबकि इससे इमरान खान न्याजी और जो जो इमरान खान न्याजी की जो हम ख्याल जजेस हैं वो तशरीह ये कर रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्शन दे दी और सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने जा रहे हैं। और इस फैसले के अंदर भी जो है ना कि नया कट्टा खुला, वो मैं आगे चलकर बयान करता हूँ। तो हुकूमत ये कह रही है कि चूँकि ये डिसेंडिंग नोट इसके अंदर शामिल है, इस फैसले के हिस्से हैं, इसलिए ये पिटीशन जो है ना ये सुओ मोटो एक्शन जो है ना ये फारग हो चुका है। और इसका फैसला जो आज़म नज़ीर तारक ने बोला है कि इसका फैसला हाई कोर्ट के अंदर होगा, जहाँ पर ये ऑलरेडी ये केस ज़ेर समाअत है और इस सुओ मोटो से पहले का ज़ेर समाअत है। तो उसके होते हुए आप सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस साहब उन्होंने भी ये वायलेट किया है, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने वायलेट किया है। तो खैर आगे चलकर देखते हैं कि इसका फैसला क्या होता है। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ, जो कि बगैर किसी नतीजे के जो है ना अगले दिन के लिए यानी कि 2 मार्च के लिए मौखर हो गया। तो ये वो क्या फैसला करते हैं, अपनी कानूनी टीम से क्या राय लेते हैं, ये आने वाला वक्त ये बताएगा। कल तक ये चीज़ भी हो सकता है ये भी क्लियर हो जाए। तो इस फैसले के अंदर जो है ना ये डायरेक्शन दी गई कि जनाब KPK के अंदर गवर्नर साहब और पंजाब के अंदर जो है ना ये सदर साहब इलेक्शन की तारीख देंगे। तो जबकि एक दिन पहले जो है ना ये सदर साहब के वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने सदर साहब का जो है ना उनका इंटेंशन शो की थी कि सदर का ये जो लेटर उन्होंने लिखा था, तो सदर उस लेटर को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है। तो जब ये सदर साहब कह रहे हैं कि ये इस लेटर लिखने की आइनी हैसियत नहीं, तो अदालत जो है ना किस तरह आइन को रीराइट करके अपने हथौड़े के जोर पर तो सदर को दोबारा ये इख्तियार दे रही है। तो बहरहाल वो नती है इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ, तो उनकी एडवाइस के साथ वो जो मुंसलिक है। तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या एडवाइस करता है और फिर ये इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, ये भी चीज़ ये देखने वाली ये है। तो न्याजी की इसके अंदर जो कामयाबी क्या है, न्याजी की कामयाबी इसके अंदर ये है कि न्याजी की तहरीक चल रही थी बड़ी नाकाम। तो एक तो उसको मिल गई फेस सेविंग सबसे पहले, तो सबसे एक कामयाबी तो उसकी ये है। तो अगर पॉलिटिकली इसको हम एनालाइज करें तो ये इमरान खान न्याजी की मुकम्मल तौर पर जो है ना ये नाकामी थी, क्योंकि अगर इस फैसले के आगे बढ़ते हैं 90 रोज़ के अंदर ये इलेक्शन भी लगता है कि नहीं होंगे, क्योंकि ना तो माहौल इस तरह का है और ना ही हमारे पास ये वसाइल। आगे चलकर मैं डिटेल में इसका मैं जिक्र करता हूँ। और कामयाबी इमरान खान की क्या है इसके अंदर, क्योंकि इमरान खान न्याजी ये सुओ मोटो एक्शन लेकर चीफ जस्टिस साहब ने तो अदालत की जो यूनिटी थी उसको जो है ना चीर फाड़ कर रख दिया इमरान खान ने, क्योंकि हम ख्याल जजेस उसके अंदर बैठे हुए हैं। अदारों के अंदर इंतशार, अदारों के अंदर तकसीम, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको अंदर पोलराइज कर दिया, क्योंकि इस वक्त जो है ना ये वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना ये 2 धड़े जो है ना नज़र आ रहे हैं।
ایک جو کھڑا ہے کتاب کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے نا وہ ہم خیال ہے جو کہ عمران خان نیازی اور جناب جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب کے ساتھ جو کھڑا ہے۔ تو اس کا فیصلہ جو ملک کے اوپر کیا ہوگا مجموعی طور پر، تو یہ انہوں نے یہ سوچا نہیں ہے، فیصلہ سازوں نے، فیصلہ دینے والوں نے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے، جو انسرٹینٹی ہے، جس کو پوری دنیا جان رہی ہے، جو پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہتی ہے، تو وہ بھی دیکھ رہی ہے، ان کے اندر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے۔ تو جب سے عمران خان نیازی جو ہے نا یہ نکلا ہے پچھلے سال، آپ لگا لیں مارچ سے نکلا، تو ویسے وہ اپریل میں تھا، تو تب سے لے کر اب تک جو ہے نا پاکستان کے اندر عدم استحکام ہے، مہنگائی کا افریت جو ہے نا یہ قابو میں نہیں آ رہا۔ تو یہ فیصلے کا نتیجہ پہلا جو ہے نا یہ نتیجہ جو ملک کو بھگتنا پڑا ہے، وہ ڈالر جو ہے نا یہ $10 مہنگا ہو گیا ہے۔ تو مبارک ہو جناب عمران خان نیازی صاحب، مبارک ہو جناب جوڈیشل ایکٹیویزم کرنے والے جناب عمر عطیہ بندیال صاحب، اور آپ کے ہواری جو ہے نا یہ جج ہیں، ان کو سب کو مبارک ہو۔ تو اس فیصلے کے اندر کوئی نئی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ 90 روز کے اندر آلریڈی آئین جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے۔ تو نئی بات انہوں نے جو کی ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نئی بات اس کے اندر سے نکلی ہے۔ اور دوسری جو اہم نئی بات نکلی ہے، انہوں نے ایک نیا راستہ جو ہے نا وہ دکھا دیا ہے، ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ اس فیصلے کے جو ہے نا پیج نمبر 9 کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ الیکشن یہ 90 روز کے اندر نہیں ہوتے، تو جو بھی نیئرسٹ پاسبل ڈیٹ ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹ جو ہے نا اس کے آپ اس پر الیکشن لے کر جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر یہ آلریڈی، اس کے آرٹیکل 58 کے اندر یہ آلریڈی چیز یہ موجود بھی آلریڈی ہے، مگر یہ کہ اس فیصلے کے اندر جو ہے نا یہ ایک نیا کٹا یہ انہوں نے کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ الیکشن 90 روز کے اندر کیوں نہیں ہوں گے، تو اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا جو آخری اجلاس ہوا تھا، غالباً یہ میرا خیال ہے شاید 2017 میں ہوا تھا، اگر مجھے یا 2017 میں نہیں، اس کا بعد ہوا تھا شاید، تو عمران خان نیازی کے دور میں یہ ہوا ہے۔ تو اس کے اندر یہ کیونکہ مشترکہ مفادات کونسل جو ہوتی ہے مرکزی حکومت ہوتی ہے اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آنے والے انتخابات جو جنرل الیکشن ہوں گے یہ نئی مردم شماریوں کے تحت ہوں گے۔ ڈیجیٹل مردم شماری ہو چکی ہے، 2 صوبائی حکومتیں یہ ہے نہیں ہے، تو مشترکہ مفادات کونسل اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر نہیں کر سکتی۔ اور مردم شماری بھی جو ہے نا یہ شروع ہو چکی ہے، یہ بھی 90 روز کے اندر الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ہے، آلدو کہ ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے نا یہ فوری طور پر جو ہے نا یہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ کمپائل ہوتا ہے ڈیٹا ڈیجیٹل، تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ پیپر پر ہوگا تو وہ زیادہ اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ 2 صوبوں کے اندر جو ہے نا وہ پرانی مردم شماری کے اندر انتخابات ہوں، باقی 2 صوبوں اور مرکز کے اندر جو ہے نا یہ نئی مردم شماری کے اندر یہ الیکشن ہو، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے نا کیوس کریٹ کرے گا، کیونکہ جب پنجاب کے اندر بھی اور KPK کے اندر بھی جب مرکزی جب الیکشن ہوں گے، فیڈرل الیکشن ہوں گے، تو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو نئی حلقہ بندیوں کے اندر جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ ان کی پاپولیشن بھی یہ چینج ہوگی، تو اس کا جواب جو ہے نا یہ کوشچن بھی جو ہے نا ان آنسرڈ ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے اور حکومت نے اس سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ہے کوشچن یہ سیکیورٹی، کیونکہ الیکشن کے لیے چاہیے سیکیورٹی، تو سیکیورٹی جو ہے نا وہ دینے کے لیے آلریڈی جو ہے نا وہ ریفیوز کر چکی ہیں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ریفیوز کر چکی ہیں، ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، یہ دوسری طرح مصروف ہیں، کیونکہ سیلاب بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، تو ہم جو ہے نا اپنے بندے نکال کر آپ کو 3 لاکھ بندے نکال کر نہیں دے سکتے۔ پھر پچھلے بھی علاقے میں نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان نیازی کی ایک خطی کی خواہش کے اوپر پاکستان جو آلریڈی معاشی دلدل کا میں دسا ہوا ہے، تو اس کا جو تقریباً جو ہے نا یہ 15-20 ارب روپیہ پاکستان کے پاس نہیں ہے اس وقت، جو اس الیکشن کے اندر جھونکے، کیونکہ آنے والے اسی سال جو ہے نا یہ مرکزی اور باقی صوبوں کے اندر جو ہے نا وہ الیکشن ہونے ہیں، جنرل الیکشن ہونے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا تقریباً 50-60 ارب کے قریب اس کے لیے بھی پیسے نکالنے ہیں۔ تو یہ پاکستان اپنے ان معاشی حالات کے اندر یہ پیسے کہاں سے نکالے گا۔ پھر رمضان المبارک بھی ہے،
تو چونکہ یہ جس طرح یہ صوبائی اسمبلیوں ڈسالو ہونے کی ڈیٹ ہے تو الیکشن آتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا رمضان کے اندر، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ڈویبل نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکنہ طور پر جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر اس فیصلے کی تشریح کے اوپر بھی کیا جائے، اور پینڈنگ کیونکہ یہ ڈسپوز آف نہیں ہوئی ہائی کورٹ کے اندر، جو پٹیشنز جو چل رہی ہیں وہ بھی ڈسپوز آف نہیں ہوئی، اور یہ جو حالات میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیے ہیں تو ان کی اگر روشنی میں ڈالا جائے، اس فیصلے کی فردر تشریح کی جائے، تو یہی بنتی ہے کہ الیکشن 90 روز کے اندر نہیں ہوں گے۔ اور عمران خان نیازی نے الیکشن کمپین کا بھی سیٹرڈے سے اعلان کر دیا ہے، جیل برو تحریک کا بھی اس نے معطل کر دیا، ختم نہیں کی، معطل کیا، کیونکہ اس کی اردو بڑی ویک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت، آنے والے چند دنوں میں یہ اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے۔ تو میری نظر میں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے والے نہیں۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔